नमस्कार दर्शक बंधु आमे समस्ते आज सकाळु भुवनेश्वर ब्रह्मपुर बुलिबाकू बाहरिछु। आमे बहुत सारा शॉपिंग रो भी प्लान रखिछु। आपण माने समस्ते जानिथिबे ब्रह्मपुर रो खाइबा साड़ी सुना गहना शॉपिंग पई बहुत फेमस। सेइति पई आमे 2 दिन ब्रह्मपुर रे रहिबा प्लान करिछु। मु आगरु ब्रह्मपुर उपरे पार्ट 1 पार्ट 2 दुईटा वीडियो अपलोड करिथिली। तार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देछि, आपण माने निश्चय देखिबे। ब्रह्मपुर रो झियो होइतिबारु मनरे मोर बहुत गर्व अनुभव हुए। आम सहर दक्षिण ओडिशार गर्व और गौरव। तेबे आसंतु ब्रह्मपुर रो खाइबा और शॉपिंग वीडियो एंजॉय करिबा। बरमपुर अभिषेक कुआडे जाउछ कुआ? बरमपुर आज जानी छ कुआडे जाउछ? Pumpap chicken. कौन केमती पड़ी गला कौन केमती छी कोइ बेरे? एरा पियाज चिकेन डाली अदा रसुण सब पकेकी मंचूरियन भी है पुम्पप चिकेन ये नेक्स्ट आइटम मसला एटा कोन? पनीर पकोड़ा पकोड़ा मसला भजा पैंट ये कौन है काई कर दो बटर चिकेन नहीं चिकेन एडम से भी कुछ भल लगे काई के काम छु पेट पीस पे अच्छी yummy yummy सबड़े अभिषेक रिव्यू दोतला आज मो रिव्यू देबी हट के ऊपर को के उठा ग्लास टा ऊपर नीचा नेक्स्ट हां दे आस्ते से करू छी मसला मस्त देछु करची मसला करू जे तने होउची अच्छी पूरा फुल ओके हट थाली मैडम फिश थाली हां फिश थाली मैंगो में फिश थाली कौन तो स्टार्टर ही करनी तो फिश कितना खाई बढ़िया थाली बढ़िया ये कौन कौन अच्छे थे भात डाली पापड़ माछ बेसर आलू भर्ता डालमा बरा आलुचप बरा आलुचप दोसा आउ एटा कौन गुलगुला मसला बरा पूरी इडली भी अच्छे इडली अच्छे पापड़ी चाट अच्छे अच्छा गरम डोसा पड़े पैकिंग का बना बरा आलुचप कहली पड़ा बरा आपका देबी ना आडे पत्र पकेलो निबा साइड रे ता ऊपर पके दे साइड रे पको पॉलिथिन रे लागियो ता कोन देबी तका देबी हां तरकारी कोन वेक्सन हो जोगी ता सहित फ्री हां सेटा तो हम तो ब्रह्मपुर रे फ्री सेटा कौन बैग है
ଆଳୁ ଚପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଝିଅ ମୁହାଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଇଦେବେ ଆଉ। ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ କ'ଣ ମିଠା ବାହାରିଛି? ଏ ଭାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ଏବେ କ'ଣ ବାହାରିଛି? ମିଠା ଫ୍ରେଶ୍ ଏବେ କ'ଣ? ଶହେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଆସିଗଲା କ'ଣ? बोरा ବରା। ଏଟା ହେଲା ବରା। ଖାଇକି ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ କୁହ। ଆଉ ଗୁଲଗୁଲା ଆଉ ଆଳୁ ଚପ୍ ଆଉ ମିଠା सब बढ़िया। खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। पूरा कला मंदिर चंदना मैडम पूरा दुकान स्टार्ट ये साइड ड्रेस दुकान भी अच्छी। हाँ तो हमें बेड़ी पशिया सारा ड्रेसेस पुणी एपट साइड आसुचे एटा पूरा मार्केट मेन एठी लेफ्ट साइड से पूरा चूड़ी मार्केट ड्रेस शाढ़ी सबू एठी पाइबे। गंजाम क्लस्टर एठी फैंसी बाजार फैंसी शू जकीर शोरूम एपटे भितर पूरा चूड़ी दुकान सब अच्छी। एपटे शाढ़ी शाढ़ी टिके देखेबे कौन को वेराइटी अच्छी अपन এইটা बढ़िया আছে। आउ कौन कौन वेराइटी अच्छी टिके देखा दाम चले ना दाम ही चढ़ो। आपण प्राइस रेंज सब केते रु केते अछि? स्टार्टिंग रेंज केते? 1000 1200 1500 2000 40,000 5000 सब दाम 1200 रु स्टार्ट। अच्छा हां এটা প্রাইসিং এটা কোন পসাপলি बनारस बनारस কিন্তু এটা ডিজাইনটা পসাপলি উঠে আই पहले डिजाइन बनारस रो आइटम। আচ্ছা प्योर सिल्क और मार्क এটা লুক এটা কোন লুখাড়া সিল্ক
Pure silk net. Pure silk net. Barampur cotton net. They are pure silk sir. तुम खोलिए ना खोलिए खोलिए ना रोड पे এটা खोलिए देखते ना এটা কোনটা खोली देखो जने चंदेरी सिल्क अच्छा बड़ा अच्छा है बोल लगा देखो ये जगह ये जगह पूरा आंचल पूरा तब आंचल लगा এটা আঁচলটা ঠিক আছে বডিটা এটা পুরা হাফ আসু পুরা আপনাদের না হ্যাঁ এটা পুরা কুঞ্চলে রইলা ইয়া চিন্তা আচ্ছা করতে হ্যাঁ ये তাহলে ব্লাউজ আসি দিবা ইয়া আচ্ছা এই যেটা ব্লাউজ এই জায়গার কটকটাও ব্লাউজ আচ্ছা এটা ବି ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର କଣ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କାলার ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବି କାলাର ଅଛି ଖୋଲ ଖୋଲ এটা খুলবে বাবু কালার ଗୋଟେ কালার ম্যাচিং আচ্ছা তিনটা আছে ও এই তিনটা কলর আছে আর সেম প্যাটার্ন হ্যাঁ এটা ডিফারেন্ট ডিজাইন আছে ব্লাউজ পুরা কুঞ্চলে ডিজাইনটা আসলা এটা ଟିକେ গোল্ডেন কলরটা এটা মানে কমরটা নেইকি আঞ্চল পর্যন্ত আসবে হুম গোল্ডেন ব্লু 50 কুঞ্চলে রইছে আচ্ছা সেই ব্লুটা ବି ଖୋଲନ୍ତୁ सेम पैटर्न ସେମ୍ ପୁରା ସେମ୍ पूरा सेम खाली कलर डिफरेंट ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି এটা 1425 ଅଛି মাইনাস সব আইয়া এটা ଟିକେ ଖୋଲିଲେ এটা ଖୋଲିଲେ ସେଟା ନା ହଁ ଆଉ ସବୁ କଣ ଭେରାଇଟି ଅଛି ତୁ ଦେଖ ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଲଙ୍ଗ ଟପ୍ এইটা ଖୋଲିକି ଦେଖିଲ ଯେ ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖ ବଢିଆ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଭେରାଇଟି କଣ ଅଛି ଦେଖ ନାଇଁ ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ଏକା ଦେଖ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଟା ନେଇବି ଗଲେ ହବ ଫାଇନାଲି ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏ ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସିଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବିଲଟାକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଏଇ କଥା ଦେଖିଛ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ସେପଟୁ ଆସିକି ଚନ୍ଦନା ମ୍ୟାଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଚନ୍ଦନା ମ୍ୟାଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି କଣ ନଉଛ ତମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନଉଛ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ କଣ କଣ ଅଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଦୋକାନରେ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ବ୍ରା ଆଉ ନାଇଟି କୁର୍ତ୍ତି ଟପ୍ ଲେଗିସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ବନେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ମ୍ୟାଚିଂ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଉଠୁ ନେବେ ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ବସିଯାଇଛି ତ ଏଇଠି କଣ ଅଛି ରେ ଝିଅ ବ୍ଲାଉଜ ସବୁ
हाँ मैडम ब्लाउज नाइटी ବ୍ଲାଉଜ ନାଇଟି ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟାକ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ कुर्ती मैडम କୁର୍ତ୍ତି। ଆଉ କଣ କଣ ଭେରାଇଟି ରଖିଛ ଟିକେ ଦେଖେଇବ ତ? କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖ ଭେରାଇଟି। हाँ ये टाइप ର कुर्ती आसी କୁର୍ତ୍ତି ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ରଖ। ତମର ରେଞ୍ଜ କେତେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି? हमारा 250 ର मैडम 250 ରୁ 1500 ଯାଏ। ଭଲ କଥା, ବଢିଆ। ଦେଖ ଖୋଲିକି ସେ ପିଙ୍କ ଟା ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଲା। एड़ा मैडम ହଁ एड़ा कौन ଭଲ ଅଛି। ତମେ ଏଇ ପିଙ୍କ ଟା, ହଁ ଏଲ୍ ସାଇଜ ଟା ଟିକେ ଦେଖାଅ। एड़ा ना मैडम ଆପଣ କଣ ଚାହିଁବେ? ସେମ୍ କଲର। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍? एड़ा 450 मैडम ଆରେ 450 ରେ ବଢିଆ ଦାମରେ ରଖିଛ ତ। ହଁ ସେଇଟା କହୁଥିଲି, एड़ा मैडम ସେଇଟା କହୁଥିଲି ଖୋଲିବାକୁ। ହଁ କପଡ଼ା ନାଇଟି ଦେଖ। ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି? 250 मैडम 250 ରେ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି ଆସି ଯାଉଛି। ବଢିଆ ଅଛି 250 ରେ। ଆଉ ନାଇଟି କଣ ଟିକେ ଅଛି ଦେଖେଇବ ନା? हाँ मैडम हाँ ହଁ ଶସ୍ତା ପୁରା। ହଁ ସେଟା ପୁରା ନେଲେ ନା। ଏଇଟା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଏ ନାଇଟ୍ର ଦାମ କେତେ? ଏଇଟା 800। 800। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ଗୋଟେଟା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସ୍ପନ୍ କପଡ଼ା ନାଇଟି, ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ସେଲ୍ ଅଛି। ସ୍ମୁଥ ରହିବ, କମ୍ଫର୍ଟ ରହିବ। ଯା ହଉ ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ଭେରାଇଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଟିକେ କଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ନବା ଆଉ। ହଁ ଏଇଟା ବି ବଢିଆ ଅଛି। ହେଇଗଲା ଏତେ ସାରା ସପିଂ ଏଇଠୁ। ଆହୁରି ଏତେ ସପିଂ ହିଁ ସପିଂ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିକି ଖାଲି ସପିଂ କରିବ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବେ କଳା ମନ୍ଦିର। କଳା ମନ୍ଦିର ଚାଲ ଯିବା। ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି। ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଦେଖାନ୍ତୁ କଣ କଣ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କଣ କଣ ଭେରାଇଟିସ୍ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଖୋଲିବେ, ମୁଁ କହିବି ଖୋଲିବେ। ହଁ ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଖୋଲି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଟା ଏଇଟା ଅଛି ସେ ଲେଖା ନେଇକି ମିଶେଇ ଆସିବ। ଷ୍ଟାଇଲ ବାଦ କପଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଖୋଲିଲେ ଏଇଟା ଖାଉ। ଏଇଟା ଖୋଲନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କଣ କଣ ଏଇ ଦିଟା ଯୋଉ କଲର ବଢିଆ ଅଛି। ଆଉ କଣ ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆସିବ। ବଢିଆ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଟ। ୟେସ୍ କି ପାଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? ପଞ୍ଚମପଲ୍ଲୀ ଇକୋ ଥାଇକୋ ଏଇଟା ବସ ଜେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ଲାକ୍ କମ୍ବିନେସନ୍।
ये आपको ग्रे पिंक कॉम्बिनेशन आसियो हम्म डिजाइन देखिए मैम बहुत सुंदर है आसियो देखिए पाते आप डिजाइन के भी আছে बहुत सुंदर ହେଇଛି ए कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअली आपको माने ए पार्ट रे आपन कलर कॉम्बिनेशन पाइबे ए कलर देखिए बहुत सुंदर बॉर्डर बॉडी प्रिंट कौन एगुड़ा सब प्राइस केते डिस्काउंट कौन कहलो देखो कोई दोजी मैडम ना देखिए वाओ बढ़िया ହେଇଛି कलर कॉम्बिनेशन मैडम एक्चुअली आपन ए पार्ट रे एमिति कॉम्बिनेशन पाइ पारि देखि पार्टी आपन डार्क से डार्क कॉम्बिनेशन ही पाइ और प्राइस आपन कर दोची 21,650 मैडम तापर डिस्काउंट जो 10% डिस्काउंट आछे एडा कोन आछे 11,550 एमिति आछे ये भी सेमिति प्राइस हो और ये कलर देखो बहुत सुंदर है कलर प्लस पोचामपल्ली सिल्क साड़ी चंपली इका थाई को सबुतरे ना ना अलग